A very good evening to one and all present here. A warm and hearty welcome to every one of you in the second episode of Philanthropia E.0. I hope every one of you are at good health and having a good quality time with your family. Well, without your love and support, it would not have been possible. And without the love and support of our sponsors, it would really not have been possible. I would like to thank our sponsors, our education partner, Time and Abacus Education Limited, our overseas education partner, IDP Education Australia. In today's date, we all know the condition of the world. But 2 days back, we also came with a very bad news which was very mournful for us. On May 7th, 2020, in the area near Gopalpattam in Vizag, had a technical issue in the refrigeration unit in the chemical plant where a vapor leakage caused death of more than 11 people. In this pandemic circumstance, such an incident is a complete disaster, and it also indicates about the disapproval, unconsciousness of mankind. Team Samaritans is very mournful about the incident. Well, we think and hope that everything gets back normal as early as possible and we get back to the healthy lifestyle as we had it. To start and mark the beginning of Philanthropia E.0, the first ever social awareness fest on social media, what could be better than a song? So to mark this event and start with a good note, I would like to welcome Archita Srivastava, an IT student of Technomain Salt Lake, to come up and enlighten this gracious occasion with her melodious voice. बाणी गाऊंगी मैं तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी तेरे इश्क दा चूड़ा पहन के मैं तुझ में ही सज जाऊंगी मैं नचदी फिरा नचदी फिरा चम चम चलिए
you, Archita. It was great listening to you. Well, today we all are well aware of the condition of the people who are living worldwide. In this pandemic of COVID 19, it's very necessary for us to have safety and maintain some hygiene. A small negligence from our side can harm us, our family members, and our neighborhood. So it's an earnest request from the Samaritans family to you all to maintain simple hygienes and stay home, stay safe. Well, today amongst us, we have a very well-known YouTuber, a blogger, and also a responsible citizen of Kolkata. Well, he holds a blog named Mahamushkil. He has a YouTube channel named Foodka. Yes, he's none other than Mr. Indrajit Lahiri sir. So I would really love to listen to what he has to speak with us. Please welcome him. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Indrajit Lahiri, and few know me as a blogger. I write on a blog called Mahamushkil. Few know me as a YouTuber. We run a YouTube channel by the name Foodka, and I run a small IT company which deals in project management or IT hardware management. So first of all, I would like to congratulate Techno India Group for having their Feast online. I really appreciate the fact that during this coronavirus, no physical meetup is planned and the whole thing is taken on air. In fact, this would save a lot of trouble in managing the manpower, in managing the crowd, and basically this will create an awareness. So the first question that we need to address is, what do we do in lockdown? See, if I act a bit pessimistic, this lockdown has given us a lot of time in hand. All of us, we always have a complaint that we don't have time. We don't have time for anything apart from our work. We don't have time to socialize. We don't have time to learn anything new. We don't have time to have our own time. But this lockdown, we have all the time we need in our hand, at our disposal. So my suggestion would be, learn something new. Learn at least one thing per week. Learn at least one new thing per week. And by the time this lockdown will get over, you will see that you have learned a lot many things. Trust me on that part. Secondly, you should check your diet. We have a tendency that once we are happy, once we are with my own family, with our own family, we tend to eat more, and that affects our digestive system, that affects our dietary system, that affects a hell lot of other things. So check your diet, have a proper diet plan in hand. There are a lot of apps, a lot of mobile apps which will help you design your own diet. So please have something, please have your own diet plan, follow that. So first thing, whatever I said, first thing, learn one thing each week, a new skill set which will help you in the longer run. Second thing, check your diet. Third thing, try to help others. See, we are a human society. We crave for others' support. Try to help somebody. Maybe do a fundraiser. In between, I am doing a fundraiser from my own Facebook handle, and it will be a Zoom webinar. So you can join in that. You can do your own fundraiser, help your society. And lastly, enjoy your fest. This is the time for you all to enjoy. I'm not saying the time for Corona. What I'm saying is your youth. Enjoy that. Enjoy this time. Stay happy, stay blessed, stay safe. Stay inside unless and until something really urgent makes you to go out of home. Then also wear the mask, wear gloves, stay safe, stay happy. We wish you all the best. I wish all the best to Techno India Group for having the online fest, and all my best wishes. Thank you. Thank you, sir. It was great listening to you. And we will surely try to follow whatever you have said in our daily lives. While taking into content whatever has been said by sir, if we learn a new thing every week, at the end of this quarantine, we will all be acquiring some knowledge.
knowledge is somewhere related to talent also. If you are enough determined and hardworking for your knowledge, you will be extremely talented in that profession. Talent is not only in one form, it can be in any form. May that be in sports, in singing, in dancing, in recitation, in acting, or in cooking. Every one of us are talented. None talent is small or big. Rather, everything is precious, whatever a person has. Today, we are up here with a bunch of beautifully talented people who will showcase their talent in 1 minute. Yes, you got that right. It's 1 minute to showcase. And you have to showcase your talent by spreading social awareness. So today, this beautifully bunch of people will spread their talent by the mode of social awareness. Well, to the most interesting part of today's event is that the judgment will be in two halves. In first half, it will be judged by our honorable judges and the respectable teachers of Technomain Salt Lake, Dahlia ma'am and Anish sir. While the second half will be done by the audience. Yes, a twist in it. By the audience. That is, we have arranged for a polling system for all of you so that you can vote for your friends, your family, and your dear ones so that the best one wins the show. Well, as soon as everything is done, all the 20 candidates have been done with their part, a polling section will appear on your screen where you can vote for them. Please do vote for them as much as you can and influence more people to vote so that they can win who deserves the most. Well, now I think let's start with the show. So come, let's see how many talented peoples do we have with us and what way they are going to show their talent. गुड इवनिंग एवरीवन। सेमिस्टर एग्जाम की छुट्टियों के बाद मैं घर आने के लिए SBSTC बस में चढ़ के उनके पीछे वाली एक सीट पे जाके बैठ गया। बस छोड़ने के कुछ ही देर बाद बस के सामने की ओर मुझे कुछ हलचल सी आवाज सुनाई दी। तो कॉन्ट्रैक्टर देख रहा था, मैं धीरे धीरे सबके पास आके कुछ बोल रहा था। उन्होंने धीरे धीरे मेरे पास भी आया और मुझे आकर रिक्वेस्ट की कि बेटा तुम जरा सामने की सीट पे जाके बैठ जाओगे। मैंने बोला चलो ठीक है, जाके बैठ जाते। लेकिन जाते वक्त मैंने कुछ कमेंट सुना कि लोग बोल रहे थे कि पता नहीं ये कौन है, क्यों बस में चढ़े हैं। तो मैं जब धीरे धीरे सामने की सीट में गया तो मैंने देखा एक आदमी बैठा हुआ था जिनके 2 पैर नहीं थे। तो मैंने उनके बाजू में जाके बैठ गया। कुछ देर बाद जब बस पहली हॉल्ट पे रुका तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे लिए थोड़ा एक चाय ला दोगे नीचे से। तो मैंने गया, उनके लिए एक चाय और एक बिस्किट की पैकेट ला के उन्हें दी। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि थैंक यू बेटा। तो मैंने बाद में उनसे पूछ लिया डायरेक्ट कि सर आपकी ये हालत कैसे हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा मैं एक आर्मी की ऑफिसर हूँ और मुझे ये बहुत बताने में दुख हो रहा है कि जब मुझे सब ऐसे देख रहा था तो लोग बोल रहे थे कि पता नहीं ये कौन है। तो मुझे लगा कि मैं इन लोगों के लिए अपनी 2 पैर गंवा दिया। लेकिन जब तुम मेरे बाजू में आकर बैठे तो मुझे बहुत अच्छा लगा और देख के कि नहीं ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए मैंने अपनी 2 पैर गंवाए हैं। ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करते रहना भाई। तो मेरी भी आप लोगों से यही गुंजाइश है कि ऐसे लोगों को देख के डरिएगा नहीं, उन्हें सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये इंडियन आर्मी ऑफिसर है। इन्हीं की वजह से आज आप और हम सुरक्षित हैं। और इन लॉकडाउन में भी आप और हम सब लोग घर में रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिर से मुस्कुराएगा इंडिया। थैंक यू।
I'm Vikram Chaudhary. Nowadays, novel coronavirus is spreading all over the world in GP series. To prevent it, we have to take some major precautions. Firstly, we all have to maintain social distance. We should use masks everywhere. We all have to sanitize our hand every 1 hour. And the main thing, we have to stay in our home. Don't rub our eyes or don't touch our mouth anytime. And the main thing that we all have to do, we all have to prevent it by staying home, not to go outside. We all are fighting for this, and we all very grateful to those doctors and police who are play a great role in this situation. So we shall overcome someday. Thank you. ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি, আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। দু চোখে হঠাৎ করে কাল বৈশাখী, চৈত্রের শেষ বেলা পাতা ওড়ে নাকি, গত বছরের মায়া ভেঙে যাবে বলে রাজপথ ভেসে গেছে অচেনা কাজলে। দু চোখে হঠাৎ করে কাল বৈশাখী, চৈত্রের শেষ বেলা পাতা ওড়ে নাকি, গত বছরের মায়া ভেঙে যাবে বলে রাজপথ ভেসে গেছে অচেনা কাজলে। তুমি অথচ তাকে শুধু ভালোবেসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো। তাপসনী শাসবায় মোর মোর সুরে দাও উড়ায়, তাপসনী শাসবায় মোর মোর সুরে দাও উড়ায়, বৎসরেরা বর্জনা দূর হয়ে যাক যাক যাক, এসো এসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো। কি রে, কি হলো? আরে দেখ না, দিদিকে কখন থেকে ফোন করছি, ফোনই লাগছে না। কেন, কি হয়েছে? আরে আর বলিস না, সে হসপিটালে ডিউটি করছে, কদিন ধরে তো এতই বিজি যে ফোনে ভালো করে কথাই হচ্ছে না, আর এখন তো ফোনই লাগছে না, দেখ না। ভাই তোর দিদি তো নার্স। হ্যাঁ রে, তাহলে তো তোর প্রাউড ফিল করা উচিত রে ভাই। দেখতেই তো পাচ্ছিস আজকাল চারিদিকের অবস্থা, হসপিটালে চাপও প্রচুর। এই ধর কারোর যদি এখন সর্দি কাশি জ্বর হয়, কেউ ভয়ে কাছে যাবে, কেউ কাছে যাবে না, কিন্তু নার্স অলওয়েজ হেল্প করার জন্য ছুটে আসবে। নিজেদের ডিউটিকে বজায় রাখার জন্য এরা কত কিনা ত্যাগ করে সেটা তুই নিজের ভাই হয়ে ভালো মতো জানিস ভাই। ভাই ঠিক বলেছিস ভাই। দিদি ফোন করছে, নে কথা বলে নে। হ্যালো দিদি, হ্যাঁ কেমন আছিস? সমস্ত ডাক্তার আর নার্সদের স্যালুট। ছেলে আমার মস্ত মানুষ, মস্ত অফিসার, মস্ত ফ্ল্যাটে যায় না দেখা এপার ওপার। ছেলে আমার মস্ত মানুষ, মস্ত অফিসার, মস্ত ফ্ল্যাটে যায় না দেখা এপার ওপার। নানান রকম জিনিস আর আসবাব দামি দামি, সবচেয়ে কম দামি ছিলাম একমাত্র আমি। ছেলের আমার আমার প্রতি অগাধ সম্ভ্রম,
আমার ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম। Hi, this is Mishana. And you know, when you can move yourself with your own music coming out of your mouth, you will be able to move other people and do anything. Yes, music can, as it unites different people from different region and has the healing power when we are alone and also to entertain us when we are happy. তো যেমন মিউজিক সবাইকে রিউনাইট করে, তো চলুন না আমরা সবাই একসাথে রিউনাইট হয়ে কোভিড-19-এর বিরুদ্ধে একসাথে ঘরে থেকে লড়ি। একসময় আমরা বিজি শিডিউলের জন্য আমরা টাইম বের করতে পারতাম না, তো এখন আমরা নিজেদের ফ্যামিলির সঙ্গে টাইম কাটাই, নিজেদের উপর টাইম স্পেন্ড করি। যদিও আমরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি, তাও আমরা একসাথে মানুষ হিসেবে আমরা লড়ছি এটার বিরুদ্ধে। সো টু বি টুগেদার, লেটস স্টে অ্যাপার্ট বাট স্টে কানেক্টেড থ্রু মিউজিক। দ্যাটস ইট। এবং খতম করার আগে একটা ছোট ফ্রি স্টাইল। Thank you. How to protect you and your family from COVID-19. Cough or sneeze? Use a tissue to cover your mouth and nose. If you don't have a tissue, sneeze or cough into your arm. Outside seems dangerous, so whenever come from outside, wash your hands properly by hand wash or soap. Vaccine is not there. It's time to stay at home. Keep distance whenever go outside. Make distance from crowd. Use mask whenever go outside. Stay safe, stay home. चल 1 मिनट करे मास अपील करे ऑफ बीट अपने शब्दों को, काफी कुछ कहने को, रहने दो बहती जज्बातें बहने दो, सहने दो कभी आत्मदोष और खुद को खोज के पहने तो ये समझ में आता पाप पुण्य से ऊपर उठकर कर्म भोग है, कर्म में आता जो अपने वो बिन विचार के ही संतुष्ट, भस्म हुआ जो अर्थ न समझा व्यर्थ चुन लिया गहने को, काफी कुछ कहने को, रहने दो बहती जज्बातें बहने दो, वैसे तो कभी कीटाणुओं से बचाव करना सीखाना, उसी हिसाब से 1 करोड़ 10 करोड़ को लूटाना, पूछाना कभी हाथ साफ है, पूछाना कभी सर्दी खांसी या पूछाना कभी रक्तचाप, और पूछ रहे क्यों सांस लेने में कठिनाई, पूछ रहे क्या साथ रहना भी हर जाई, पूछ रहे कब खत्म होगी विपदा भाई, सब जूझ रहे करतूत एक की रंग लाई, रंगों के त्योहार होली ने करी पहनी तो काफी कुछ कहने को, रहने दो बहती जज्बातें बहने दो हर संसाधन बस जल अमूल्य है भूलो ना, बह ना पाए एक बूंद भी ग्लोबल वार्मिंग पढ़ लो ना, कर लो ना निश्चय अब हमको साथ मिलके ही है रहना, करुणा की ये बातें मेरी एक रैप में समझो ना। नारीवादी के किस्से हम सब ने है सुने, पर चलिए इसके इतिहास को जरा पलट के देखें। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, ममता की जोर पे जिसने रची नई कहानी थी, जो लड़ी आजीवन हमारी शिक्षा के लिए, वो थी भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। रोशन की देश का नाम डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी, भारत की पहली महिला डॉक्टर जो विदेश जा पड़ी, पूरे करने सपने अधूरे किरण बेदी जी बन गए पहले महिला आईपीएस अफसर हमारे। अब तो हर क्षेत्र में रोशन करता नाम भारतवर्ष का, कभी ओलंपिक्स जीतता पीटी उषा तो कभी आसमां छू ली हमारी कल्पना चावला। पर धूम तो तब मची जब महिला हॉकी टीम ने नई इतिहास रची। याद रखना हम नहीं है बेचारी, हम हैं देश को बचाने वाली भावना कस्तूरी। धन्यवाद। साथी न कारवा है ये तेरा इंतहा है, साथी न कारवा है ये तेरा इंतहा है, यूं ही चला चल दिल के सहारे, करते हैं मंजिल तुझको इशारे, देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के,
के मिलेंगे साए बाहर के। This is from my club, my heart, Samaritans. যারা হেরে যেতে শেখেনি, পিছু ফিরে দেখেনি, পিছু টান শোনেনি কোনো, তুলে অজুহাত বাহানা ছুটে চেয়েছে সীমানা, কেউ থামাতে পারেনি এখনো। যারা ভুলে গেছে অভিনয়ে, যারা ভয়কে করেছে জয়, নিয়ে মানুষের মতো মানুষের পরিচয়। Samaritans, 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 Samaritans. Hello guys, my name is Shonya and I'm a student of Technomansology. So here I would like to say about the safety rules in school. So the first point, you have to maintain a line to get into the school bus. The second point is, don't jump on the chair in the school and don't make chaos in the classroom. The third point is, don't run and play on the stairs in the corridors. It may cause danger. The fourth point is, don't spill food and water here and there. The fifth point is, don't use any sharp and pointed instrument in the school. The sixth point is, always maintain a line and don't push others to go ahead of them. So these are the safety rules at school. And lastly, stay home, stay safe and fight against the COVID-19. Thank you. आत्महत्या, ये झूठ जिसे तुम अपनाना चाहते हो, हकीकत में तुम्हें अंधेरों के साए में समा लेता है। ये झूठ जिसे तुम बहाना मानते हो, कायरों के कटघरे में तुम्हें खुद का ही दोषी बना देता है। ये झूठ जिसे तुम रुकना जानते हो, सांसों के दौड़ में जीवन का अनदेखा अंत दिखा देता है। ये झूठ जिसे तुम झुकना सोचते हो, आईने में खुद की काबिलियत को हरा देता है। तो अब सच सुनो, ये सच अगर तुम अपनाना चाहो तो अंधेरों के साए में ये तुम्हें सुनहरा मंजर देता है। ये सच अगर तुम जीतना जानो तो कोशिशों के राह में ये तुम्हें संघर्ष का सुकून देता है। ये सच अगर तुम सींचना मानो तो बंजर जमीन में ये तुम्हें उपजाऊ फसल देता है। ये सच अगर तुम सिर्फ सच ही मान लो तो जिंदगी में भूल के बाद भी तुम्हें संवरने का मौका देता है। धन्यवाद।
If you cut a tree, you kill a life. If you save a tree, you save a life. If you plant a tree, you plant a life. Love your life, plant more trees, as there is no planet B. Hello everyone, here I am Ananya to cope up with the situation that was instructed by our government and to maintain the precautions, so stay home, stay safe. Well, it was really amazing to be a part of such event where you get to witness so good talents. Well, now I would love to call two of my very dearest friends, Pranito and Shamannita, for their highly energetic musical performance. Now next on screen, we'll see them with their energetic performance. नैना नुरता है नैना दिखता है सानू किस गलती फिर मिलदी सजाए नींद उड़ जावे चैन छट जावे इश्क दी फकीरी जट लग जावे नींद उड़ जावे चैन छट जावे इश्क दी फकीरी जट लग जावे ए मन करदा है ठगी ठोरिया ए मन करदा है सीना जोरिया इन सिख लिया दिया चोरिया मन दिया नेक जोरिया ए मन करदा है ठगी ठोरिया ए मन करदा है सीना जोरिया इन सिख लिया दिया चोरिया मन दिया नेक जोरिया পথ চলতে হাজারো রকম ওঠা পড়া এসেছে যখন একা আমি তোকে তখন আগলে যাই ঝরা ঝাপটা মৌসুমে এলে ফাঁকা একটু সময় পেলে তোকে আমি আমার কথা বলতে চাই কিছু আবদারে জানি নেই মানে তোর সঙ্গে আজ আমাকে এগিয়ে দে তুই এক পা এগিয়ে দে হাঁটতে চাই কয়েক পা তোর সাথে এগিয়ে দে তুই এক পা এগিয়ে দে হাঁটতে চাই কয়েক পা তোর সাথে टूटे चार पाए वही ठंडे पुरवाई रास्ता देखे दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराई रास्ता देखे कैसे तेरे खुद कैसे लवनों के नवीना मिस्री कैसे तेरे खुद कर्जे तुझे प्रीत बुलाए बिसरी मस्त बोला मस्त कलंदर तू हवा का एक बवंडर बुझ के यूं अंदर क्यों रह गया रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा आजा
নামে ধরা দিতে চাহে, পথ হারিয়ে ফেলে সুবর্ণ রেখাতায়, দু চোখ থেকে যাচ্ছি কে কোথায়। তোমার বিধানে আছে এমন কোন হাসি ছুঁয়ে গেছে মুগ্ধ হব আবার অল্প কিছুক্ষণ, হাতের মুঠোয় চাইছি জীবন। যাত্রীহীনে রাত্রিগুলোর বন্ধু হবে কে, শীতের বোতাম আটকে নিয়ে সঙ্গী হবে কে, ওই পাথুরে ঝর্ণা জলে ঝিমঝিম উল্লাসে এক নিমেষে আবার ছোবল এড়িয়ে যাবে সে। আবার ফিরে এলে জেগে আছি পড়িনি ঘুমিয়ে, আবার ফিরে এলে ভালোবাসায় ঘুরেও যাইনি ঘুরে। Well, it was great to be a part of this beautiful evening, and to attend such energetic performances and competition was really honorable from my side even. Well, this does not mark the end of the evening. Please tighten your seatbelts and get ready for a roller coaster ride, because up here is the Samaritans member with a small initiative to entertain you people. I would request from our side to you all to please love and support us always as you have done throughout. And I would really thank Pratik and Pragya for the immense hard work and the great work that they have done. A big, big, big thank you from every one of us to you. Come, let's see what they have prepared for us. Come, come. যারা হেরে যেতে শেখেনি, পিছু ফিরে দেখেনি, পিছু ডান শোনেনি কোনো, ভুলে অজুহাত বাহানা ছুতে চেয়েছে সীমানা, কেউ থামাতে পারেনি কখনো। যারা ভুলে গেছে অভিনয়ে, যারা ভয়কে করেছে জয়ে, দিয়ে মানুষের মতো মানুষের পরিচয়ে। Samaritans, 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 Samaritans. Hey, hey. কলেজ মানে নয় মুখ গুজে পড়াশোনা, কলেজ মানে হই হুল্লোড় আড্ডা না, কলেজ মানে কিছু মূল্যবোধ শেখার সমাজ তোমার কাছে ঠিক আর কি কি আশা করে, যাদের স্বপ্নগুলো নয় তোমার মতো ভারী, হ্যাঁ ফুটপাতি ঘর যাদের ফুটপাতি বাড়ি নেই, তাদের কাছে যেটুকু তাদের দরকারি, সামারিটানস তাদের পাশে থাকার চেষ্টাটা করে। ভো কাট্টা লাটাই ঘুড়ি একসাথেই চলো, বাহ ওদের সাথে চেনা কোনো সিনেমা, পুজো মণ্ডপে একসাথে ঘুরি চলো, খুঁজে ফেলি আজ তবে ওদের মুখে হাসি ফোটানোর বাহানা, অজানা আমাদের কাছে কিছু না। Samaritans মানে পিছু ফিরে দেখে না, হোক লক্ষ্য স্থির দরিয়াতে তীর খুঁজে ঠিক নেবে দিক, হাল শুধু ছেড়ো না। রক্তদান বা অ্যাওয়ারনেস র্যালি অথবা হোক সেটা আনন্দ মেলা, বছর শেষে হই হুল্লোড় চাই তাই ফিলান্থ্রোপিয়া দিয়ে কাটে শেষ বেলা। হারলেও থামে না যে সামারিটানস, পায়ে পায়ে আগুয়ান সামারিটানস, এগিয়ে চলতে জানে এগিয়ে চলবে শুধু আমাদের অভিমান সামারিটানস। দিন ফুরবে আসবে রাত, আধার নামবে হঠাৎ, আলোর পথে এগোবো তাও এভাবে, কালো মেঘে ঢাকা এই আকাশ আজ দিলে ঝড়ের পূর্বাভাস, শান্তির পথে এগোবো এভাবে।
যারা ভুলে গেছে অভিনয়, যারা ভয়কে করেছে জয়, দিয়ে মানুষের মতো মানুষের পরিচয়।